हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बोलते আমাদের नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज दीन का सुतून है। আমাদের नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলেছেন নামাজ দিনের খুঁটি, দিনের খুঁটি स्तंभ। सो जिसने नमाज को छोड़ अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन को ठीक रखा, और जिसने उस सुतून को गिरा दिया यानी नमाज ना पढ़ी उसने दीन को बर्बाद कर दिया। সেই জন্য বলছে যে নামাজকে পড়লো, যে ভালোভাবে নামাজ আদায় করলো সে যেন দিনকে ঠিক রাখলো, এবং যে নামাজকে ছেড়ে দিল সে যেন দিনের খুঁটিকে ফেলে দিল বা দিনকে নষ্ট করলো। কি করলো? उसने दीन को बर्बाद कर दिया, माने दीन के नष्ट कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में सबसे पहले नमाज ही की पूछ होगी। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेन क़यामतेर दिन सबथेके प्रथम नामाजेरই हिसाब नेওয়া হবে, और नमाजियों के हाथ और पाँव और मुंह क़यामत में आफताब की तरह चमकते होंगे, एवं नामाजीদের हाथ पा एवं मुख कियामतेर दिन सूर्যের মতো চমকাতে থাকবে, सूर्যের মতো চমকাতে থাকবে। और बेनमाजी इस दौलत से महरूम रहेंगे, যারা নামাজ না পড়বে এই দৌলত থেকে দূরে থাকবে। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाजियों का हशर क़यामत के दिन नबी और शहीदों और वलियों के साथ होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলছেন তার উপরে যে নামাজিদের হাসর মানে কিয়ামতের দিন নামাজিদের হিসাব নেওয়া হবে, নামাজিদেরকে জমা করা হবে নবীদের সঙ্গে বা শহীদদের সঙ্গে, সুহাদা শহীদওয়ালা যারা শহীদ হয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় তাদের সঙ্গে, ওলি আল্লাহ যারা ওলি বান্দা ছিলেন তাদের সঙ্গে এদের হাসর হবে, বা তাদের সঙ্গে এদের দাঁড় করানো বা তোলা হবে। और बेनमाजियों का हशर फिरौन और हामान और कारून और बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। যারা বেনামাজি হবে তাদের হাসর হবে বড় বড় কাফেরদের সঙ্গে, ফেরাউন হামান এদের সঙ্গে তাদের হাসর হবে। इसीलिए नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, এই জন্য নামাজ পড়া খুবই দরকার, নামাজ পড়া খুবই দরকার। और ना पढ़ने से दीन और दुनिया दोनों का बहुत नुकसान होता है। যদি কেউ নামাজ ছেড়ে দেয় দিনেরও ক্ষতি দুনিয়ারও ক্ষতি, দিন দুনিয়া সে নিজেকে ক্ষতি করলো, যে নামাজ ছেড়ে দিল সে নিজেকে ক্ষতি করলো। এক দুনিয়ার ক্ষতি, দু নম্বর দিনেরও ক্ষতি। इससे बढ़कर और क्या होगा कि बेनमाजी का हशर काफिरों के साथ किया गया। এর থেকে বড় আর কি জিনিস হতে পারে যে বেনামাজিদের হিসাব নেওয়া হবে কাফেরদের সঙ্গে, এর থেকে বড় জিনিস আছে কি? তারপরে বলছে বেনামাজি কাফিরোं के बराबर समझा गया, বেনামাজিকে কাফেরের সমতুল্য করা হয়েছে, বেনামাজিকে কাফেরের সমতুল্য করা হয়েছে কিতাবের মধ্যে। खुदा की पनाह, नमाज ना पढ़ना कितनी बुरी बात है। আল্লাহ আমাদের এর থেকে হেফাজত করুক, যে নামাজ না পড়া কতটাই না খারাপ জিনিস।